기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사합니다. Gracias te damos, Dios. 복음을 알 때 정확한 복음 속에 부르신 하나님께 감사합니다. Gracias te damos por habernos llamado a conocer del Evangelio y a entenderlo. 어디 있든지 무엇을 하든지 하나님 함께하는 이 축복 누리도록 역사여 주옵소서. Obra para que no importa dónde estemos y lo que estemos haciendo, podamos disfrutar de este Evangelio. 시공간 초월의 응답들이 쿠바와 모든 스페인 언어권 현장 속에 임하게 하옵소서. Permite que venga toda tu obra sobre no solo Cuba, sino todos los países de habla hispana. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 오늘의 말씀은 마태복음 8장 14절에서 17절 우리 클라디아 전도사님 읽겠습니다. Hoy la palabra del día de hoy se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Mateo 8, del 14 al 17. Yo lo voy a leer. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. 제가 이제 지금 이게 영상 하기 전에 부부 다락방을 해요. Antes de tener este mensaje grabado, yo tengo también un encuentro con una pareja. 물론 이제 남자분이 말 그대로 이제 새 가족 믿은 지 얼마 안 됐습니다. Y esta pareja, pues el esposo hace poco que se incorporó a la iglesia, es un nuevo creyente. 자기 친구가 이제 교도소 구치소에 들어갔다 하더라고. Y estaba comentando que uno de sus amigos hace poco, pues fue llevado a la cárcel. 목사님 이 친구는 하는 일마다 안 된다면서. Y me decía, pastor, cada cosa que esta persona hace, nada le funciona. 부인도 잘 안다더라고요. Incluso su esposa lo reconoce. 그래, 내 교회 가는데 우리 목사님 한번 만나볼래? 그 말을 했다더라고. Incluso él le dijo, yo voy a la iglesia, ¿quieres encontrarte con mi pastor una vez? 그 여자친구가 하는 말이 네가. Y esta persona pues le dijo, ¿tú? 그 말이지 이 친구의 과거의 어떤 경력을 안단 말이 되겠죠. Significa que esta persona conoce acerca del pasado del esposo de esta persona. 네가 예수를 믿어? ¿Que tú crees en Jesús? 모든 사람이 예수를 믿어야 됩니다. Todas las personas deben de creer en Jesús. 이제 주중에 한번 이야기를 해봐서 언제든지 만날 테니까 한번 인도 받아보라 그랬어요. Ya he hablado varias veces con él para que diga que puede venir a encontrarse conmigo cuando desee entre semana. 모든 사람은 병이 있다 이래 보면 됩니다. Debemos de ver como que cada persona, todas las personas están enfermas. 제일 하등의 질병이 육신의 질병이에요. Pero la más profunda o más importante de las enfermedades de física que vemos. 육신의 질병은 의사, 병원에 도움 받으면 돼요. Porque a veces las enfermedades físicas vamos al hospital y podemos recibir ayuda de los doctores. 그보다 더 큰 병이 있습니다. Pero muchas más importantes que estas son las enfermedades espirituales. 마음의 병, Es las enfermedades del corazón, 정신병. las enfermedades mentales. 이거 눈에는 안 보여요. Son cosas que son no visibles. 근데 정신, 마음의 질병이 오면은 사회생활을 못 해요. Pero si tenemos este tipo de enfermedades tanto de la mente como del corazón, pues no podemos desarrollar nuestra vida normal. 심하면은 자살합니다. Incluso si son muy fuertes, pues llegan a cometer suicidio. 더 심하면은 타살까지 해요. Incluso pueden llegar a asesinar o matar a otras personas. 더 심각한 질병이 있습니다. Pero más grave que esto hay otra enfermedad. 영적인 질병. Y es las enfermedades espirituales. 자, 눈에 보이는 질병은 의사의 도움 가능합니다. 그죠? Entonces decimos que las enfermedades que son visibles pueden recibir ayuda de los médicos. 영적인 질병 절대 의사가 해결할 수 없습니다. Pero las enfermedades espirituales no pueden ser absolutamente resueltas por los doctores. 마음과 정신 질병 약으로 잠시 누르고 있을 따름이에요. Las enfermedades de la mente y el corazón pueden ser oprimidas o restringidas poco con las medicinas. 오늘 어느덧 10번째 만남입니다. Hoy ya hemos llegado al 10º encuentro. 내 삶에
실제 응답이 있어야 되잖아요. Entonces significa que debo de tener esa respuesta para mi vida. 그래서 예수 믿는 우리가 응답을 받아야 돼. Entonces nosotros que creemos en Jesús debemos de tener estas respuestas. 응답이 없으면 가장 먼저 내가 제일 힘들거든요. Porque si no recibimos estas respuestas es difícil para mí mismo. 전도 할 힘도 없어. El evangelismo no tenemos ni fuerza para hacerlo. 자, 오늘 제목이 기도하면 왜 질병이 떠나갑니까? El tema del día de hoy es ¿por qué desaparecen las enfermedades cuando oramos? 오늘 치유에 대한 내용이에요. El contenido del día de hoy es acerca de la sanidad. 저는 저 자신을 봤을 때 참 감사하다. Cuando yo me veo a mí mismo, a veces digo que estoy muy agradecido. 저 역시 옛날에 무기력이 있었고요. Porque yo antes era una persona que no tenía fuerza para nada. 생각의 병이 있었고 Y estaba enfermo en mis propios pensamientos. 마음의 병이 있었거든요. Tenía enfermedad de mi corazón. 저 개인적인 지론입니다. Y estaba como siempre atrapado en mis cosas personales. 건강해야만 운동 가능합니다. Solo cuando somos saludables es posible hacer ejercicios. 건강하지 않는 사람 운동할 힘이 없어요. Porque una persona que no está bien de salud no tiene fuerza para hacer ejercicios. 맞아 안 맞아? ¿Es verdad? 운동해 운동 안 해? ¿Hace ejercicio o no? 무슨 운동 하는데? Sí hago. ¿Qué ejercicio? 호흡 운동? De respiración. 체력 운동 해야 돼요. Estamos hablando de ejercicios físicos. 그 말은 나는 옛날에 운동할 힘이 없었어요. Estoy diciendo que yo antes no tenía ni esa fuerza para hacer ejercicios. 생각 마음에 잡히니까. Porque estaba atrapado en mis propios pensamientos y mi corazón. 그래서 진짜로 정신, 마음, 영혼에 대한 질병을 치유받기 위해서는 가장 근원적인 치유가 일어나요. Pero cuando podemos controlar el corazón, la mente y salir de esas enfermedades es cuando recibimos esa sanidad fundamental. 복음 그 자체가 치유예요. Porque el evangelio en sí es sanidad. 복음을 제대로 알아보세요. 모든 부분이 다 회복됩니다. Cuando entendemos bien, cuando miramos bien el evangelio, podemos ver que todo es restaurado. 오늘 예수님은 병자를 고치면서 복음을 전파하셨어요. Porque si vemos hoy en el mensaje, habla de cuando Jesús, a través del evangelio, Él sanó a estos enfermos. 사도들과 초대 교회 제자들도 치유와 복음 전가하는 것을 같이 했단 말입니다. Significa que los apóstoles y estas personas que estaban junto con Jesús, mientras proclamaban del evangelio, hacían el movimiento de sanidad. 마가복음 16장에 너무 정확한 약속이 나와 있어요. En Marcos 16 habla de este pacto más pues claramente. 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 Porque dice, cuando expulsen demonios en mi nombre 새 방언을 말하며 y hablarán nuevas lenguas 뱀을 집어올리며 y podrán echar fuera serpientes. 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 Y aunque beban cualquier toxina, pues no recibirán muerte. 병든 사람에게 손을 얹은 적 나음을 입었더라. Y solamente que cuando pusieron sus manos sobre estas personas enfermas, fueron sanadas. 오늘 예수 그리스도 권세 있는 이름을 써보라. Entonces hoy ustedes deben de usar esa autoridad del nombre de Jesucristo. 제가 시골에 전도사 생활할 때였어요. Esto es alguna historia que yo tuve cuando estaba siendo asistente pastor en el campo. 이분은 혼자 생활하는 분이야. Esta persona que encontré vivía sola. 이게 본인이 돈을 벌어야 돼요. Significa que debía de ganarse la vida por ella misma. 일을 하다가 손에 골절을 당했단 말이에요. Y mientras trabajaba, pues se lastimó el dedo pulgar. 그 의사 선생님이 2-3개월 동안 아무것도 하지 마라. Y el médico le dijo, no hagas nada con ese dedo por una semana. 그래 전도사님 내가 이 큰일 났다고 내가 돈을 벌어야지 먹고 사는데 어떻게 하면 좋겠냐고. Y vino a mí y me preguntó, ¿qué puedo hacer ahora? Porque necesito trabajar, pero no puedo mover la mano. 그때 제가 그리스도 예수 이름으로 아픈 부위에 손을 얹고 기도하시라. Y yo le dije en ese momento, en ese dedo que te duele, pues ora en el nombre de Jesucristo para que se sane rápido. 믿음의 기도와 진짜 기도 있어야 돼요. Entonces debemos de tener esa oración que es una oración de fe. 이분은 급하잖아요. Porque para esta persona era algo urgente. 하나님 내 사정을 아시지 않냐고. Porque Dios, tú conoces mi situación, decía. 내 이 아픈 손가락
빨리 치유되게 역사해 달라고. para que obrara Dios rápidamente sobre ese dedo que estaba enfermo para que se sanara. 한 주 지났어요. Pasó una semana 전수하네. y vino asistente y me decía, 다 나았다는 거라. ya me curé. 이씨 내가 잘 안 믿어지더라고. Y yo no lo creía, era yo el que no tenía fe. 그렇습니다. Es así, 그리스도 예수 이름으로. en el nombre de Jesucristo. 우리 부산에는 아주 오르막이 많아요. Si vemos aquí en Busan hay muchas montañas 연세가 많은 분이에요. y esta es una persona de 완전 avanzada edad, 새가족. pero es un nuevo creyente. 이분이 이제 말씀동 속에 왔단 말입니다. Y pues llegó hasta la iglesia por este movimiento de evangelismo 예수 영접하고 y aceptó a Jesús. 이분이 이제 우리 집에 제사를 지내면 안 되겠구나. Y después se dio cuenta, no debemos de hacer estas idolatrías dentro de mi casa. 이게 사단의 역사를 이제 알았단 말이에요. Significa que entendió acerca de las obras de Satanás 아들에게 이야기를 했다네요. y se lo dijo a su hijo. 아들아 이제 우리 제사 안 지낼란다. Ya no debemos de hacer estos rituales dentro de la casa. 어머니 그게 말이 됩니까? Y esta persona le dijo, pero ¿tú crees que eso tenga 아니, sentido? 아버지 제사를 지내야죠. Debemos de hacer el ritual para ofrendar a nuestro padre. 이분이 아주 믿음이 확실하게 들어간 거예요. Pero a esta persona había llegado esa fe 그 muy 어머니가 강하게 certera. 말하니까 아들이 그럼 말겠다고 이제 제사를 없앴어. Pero como ella era muy fuerte y era la madre, pues obviamente su hijo 근데 이분이 siguió sus 올 때마다 palabras. 늘 아이고 무릎이야 무릎이야. Y cuando venía siempre estaba como que, ay, me duele la rodilla. 그 연세가 많으니까 무릎이 아프단 말이에요. Porque era muy anciana, pues obviamente le dolía la rodilla. 그때 제가 무릎을 탁 잡고 그리스도 예수 이름으로 무릎 고침을 받을 자다 이렇게 안 했거든요. Pero yo no fue que me aferré a las rodillas y en el nombre de Jesucristo que sea sanada. 너무나도 쉽게 그리스도 예수 이름으로 기도하시라고. Pero yo simplemente le dije, es algo muy fácil, simplemente ora en el nombre de Jesucristo para que se sane. 다음 주 또 왔어요. 매주 한 번씩 보니까. Y vino la siguiente semana de nuevo, nos vemos una vez a la 그때 semana. 내가 목사였지 이제. Y ya yo era 목사님 pastor. 안 아파요 하더라고. Y me dice, pastor, ya no me duele. 감사하네요. Yo estaba muy agradecido. 제 마음속에 다음 주도 아플 건데 Y 나이가 yo, 있으니까. yo decía, la semana que viene tal vez te duela de nuevo porque ya eres muy anciana. 진짜 이분 치유받았어요. Pero ella recibió esa sanidad. 믿음의 기도는 병든 자도 고칩니다. La oración de fe sana a los enfermos. 자, 무조건 고친 그것도 좋은 건 아니에요. Pero que sean sanados ciertamente tampoco es bueno completamente. 오늘 이제 혹시 마음과 생각과 육신의 질병이 있는 사람은 잘 들으시기를 바랍니다. Yo deseo que las personas que están enfermas tanto física como espiritualmente el día de hoy reciban bien este mensaje. 일단 치유에 대한 약속이 성경에 있어요. Porque en la Biblia está esa promesa de la sanidad. 마가복음 6장 56절에 나와 있습니다. Sale en Marcos 6:56. 주께서 손을 대는 자는 다 성함을 얻으니라. Porque dice que todos aquellos que tocaban la mano del Señor quedaban sanos. 오늘 마태복음 8장 17절에도 우리의 연약한 것을 담당하시고 병을 짊어지셨도다. Porque así como dice Mateos 8:17, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. 치유의 굉장히 중요한 성경 구절이 이사야 53장 5절입니다. Pero uno de los versículos más importantes acerca de la sanidad es Isaías 53:5. 그가 그리스도를 말합니다. Porque cuando dice "y por su", está hablando refiriéndose a Cristo. 십자가에 대한 고난을 이미 예언을 했단 말이에요. Porque ya había sido proclamado en ese momento acerca de su crucifixión. 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. Me dice que y por su llaga fuimos nosotros curados. 그리스도께서 왜 십자가에서 피 흘리시고 모든 고난을 받으셨는데요? Porque es que Jesucristo tuvo que morir en esa cruz por todos nuestros pecados. 우리가 당해야 될 모든 육신의 질병, 심지어는 정신, 마음, 영혼, 예수님이 대신 다 담당했단 말입니다. Porque Jesús tomó lugar por nosotros, por esas, todas las enfermedades, tanto físicas como espirituales del corazón y la mente. 그래서 우리는 십자가의 그 능력을 믿기만 하면 돼. Entonces nosotros solamente necesitamos creer en ese poder de la cruz. 왜? 약속을 했기 때문에. ¿Por qué? Porque fue la promesa. 약속을 믿음으로 받아들이면 됩니다. Entonces la promesa debemos recibirla con fe. 그러면은 질병이 왜 왔느냐? 정확한 진단 필요하잖아요. Entonces también necesitamos ese diagnóstico correcto de por qué vienen las enfermedades. 크게 질병이 몇 가지가 있어요. Entonces debemos de ver esos orígenes que son varios. 내가 뭐 실수했다?
내가 막 과로했다. 전염으로 인한 질병, 노화의 병도 있습니다. Porque hay enfermedades por excesos, errores, enfermedades contagiosas o por el envejecimiento. 이거는 병원 가면 돼요. Esto puede ser resuelto yendo al médico. 이거는 사단의 역사가 아니라 Esto no es obra de Satanás. 노화로 인해서 병한데 사단에 이러면 그 큰일 나거든요. Porque si soy muy viejo y estoy echándole la culpa a Satanás de mis dolencias, eso es incorrecto. 자, 이제 성경이 말하는 질병을 잘 알아야 됩니다. Pero debemos de conocer acerca de esas enfermedades de las cuales habla la Biblia. 이 세 종류의 원인은 정말 중요한 내용이에요. Entonces aquí el origen de estos tres tipos de enfermedades es muy importante. 인간의 방법으로는 절대 고칠 수 없는 병입니다. Porque son enfermedades que definitivamente no pueden ser sanadas por los seres humanos. 반드시 영적 치료가 있어야 됩니다. Necesariamente tiene que haber una sanidad espiritual. 세 가지가 있는데요. Hay tres. 죄로 인한 질병이 있고요. Son las enfermedades por el pecado. 마귀 귀신이 가져다 주는 질병도 있습니다. Son las enfermedades que trae el diablo. 하나님의 뜻 있는 질병도 있어요. Y están las enfermedades que tienen un plan de Dios. 자, 하나씩 한번 봅시다. Vamos a verlas uno a uno. 죄로 인한 질병이 뭐냐? ¿Qué son las enfermedades por el pecado? 이것도 또 세 가지로 나눠져요. Aquí están divididas en tres también. 조상의 죄로 인해서 오는 병이 있습니다. Vienen esas enfermedades que son de los pecados de los antepasados. 원죄로 인하여 오는 병도 있습니다. Pero vienen esas enfermedades del pecado original. 내가 지은 죄로 말미암아 오는 질병도 있습니다. Y vienen esas enfermedades por mi pecado de acción diario. 자, 그러면은 조상의 죄가 뭐지요? Entonces, ¿qué son esos pecados, esas enfermedades de los pecados de los antepasados? 우리의 조상이 우상 숭배를 해. Porque vamos a decir que nuestros antepasados hacían idolatría. 뭐 제사를 지낸다, Estaban haciendo rituales, 부적을 붙인다, estaban poniendo pues amuletos de la suerte, 구슬한다, estaban leyéndose el futuro, adivinación. 집안에 신주 단지를 모신다. Vienen esos demonios o antepasados pues, de la línea familiar a la familia. 그 조상의 우상 숭배는 희한하죠. Es 3, 4대가 모든 질병이 다 와요. esa idolatría que viene de generación en generación se transmite por todas y llegan las enfermedades. 나 이외에 다른 신을 섬기거나 만들거나 절하면은 3, 4대가 망한다 그랬습니다. Porque la Biblia dice que aquellos que hagan idolatría pues recibirán esas maldiciones desde hasta la tercera o cuarta generación. 조상으로부터 오는 질병은 어떤 경우는요, 이름도 없는 질병이 있어요. Porque hay veces que ni siquiera se conocen los nombres de estas enfermedades que vienen de generación en 불치병이 generación. 많단 말이에요. Significa que hay muchas enfermedades desconocidas. 제가 알기로는요, 자폐아가 거의다 보니까 조상 우상 숭배가 거의 100%예요. Porque según lo que yo he visto, casi el 100% de los niños que padecen de autismo es porque tienen este trasfondo de idolatría en su línea familiar. 특히 무속인 자녀들 육체 질병, 정신병 많아요. Especialmente los hijos o familiares de los chamanes, pues tienen estas enfermedades físicas y espirituales también. 그래서 집안에 제사 많이 지내는 집안 자식들 거의 다 망합니다. Porque una familia que tenga muchos rituales, pues obviamente va a ser destruida los hijos y futuras generaciones. 조상이 지은 죄도 있지만 원죄로 인해서 오는 질병도 있습니다. Porque están esas enfermedades del pecado de los antepasados, pero también están las del pecado original. 그 원죄로 말미암아 이미 저주받은 상태이기 때문에 치료 불가능해요. Porque es ese pecado original, no puede recibir la sanidad porque ese espíritu ya está en un estado de maldición. 원죄가 뭐예요? ¿Qué es el pecado original entonces? 하나님 떠난 상태라. Es estar alejados de Dios. 그 자체가 이미 죽었단 말입니다. En eso ya ese estado es de muerte. 아, 나 교회 다니는데요. Ah, pero yo voy a la iglesia, pastor. 교회 다녀도 그리스도 비밀, 그리스도 모르면은 그 원죄 해결 안 된 거예요. Si no conocen el misterio de Cristo, si no conocen de Cristo, significa que sus problemas originales no han sido resueltos. 교회만 다닌 거지. Porque simplemente están yendo a la iglesia. 사람이 원죄가 해결 안 되면은 임시 치료는 가능하나 근본 치료가 안 된다라는 사실. Porque estas personas no conocen que ese pecado original, piensan que pueden ser temporalmente sanados, pero no reciben esa sanidad fundamental. 또 내가 지은 자범죄로 인해 오는 질병도 있습니다. Pero también hay enfermedades que vienen del pecado de acción diario.
고린도전서 5장 5절에 좀 잘 나와 있어요. En Primera de Corintios 5:5 sale muy claro. 예를 들어서 만약에 예수를 믿어. Vamos a poner un ejemplo. Sí, creemos en Jesús, 근데 내가만 계속 죄를 짓는단 말입니다. pero yo continúo cometiendo pecados. 그 영혼은 천국 가지만 육신은 멸망받거든. Esa alma, sí, puede que vaya al cielo, pero físicamente estará viviendo en un infierno. 알코올 중독자가 예수 믿을 수 있잖아요. Porque un adicto al alcohol puede que crea en Jesús. 그런 경우 많거든요. Hay muchos casos así. 알코올 병원에 입원된 분인데 면회 가니까 목사님 다시는 내 술 안 마실 기라고. Porque un día incluso fui a visitar a uno de estos personas que tenía alcoholismo al hospital y me dijo, pastor, no voy a volver a tomar más nunca. 이게 중독이 된 거지. Ya estaba en ese estado de adicción. 마음과 생각이 따로 논단 말입니다. Significa que su mente y su corazón están por separado. 이분이 몇 번을 입원했다 태어났다 늘 그렇게 했어요. Esta persona era dada de alta, vuelta al hospital, dada de alta, así se pasaba la vida. 분명히 내 술 안 마신다 했거든. Porque simplemente él me dijo, no voy a tomar más. 태어나는 그날 또 마신. Pero apenas lo daban de alta, volvía a tomar. 이제 잡힌 상태지. Estaba siendo atrapado, ¿verdad? 그러다 결국은 죽었거든요. Obviamente el resultado fue que falleció. 그 육신은 멸망당했고 Ese cuerpo pues recibió esa maldición. 그분이 진짜 예수 믿는다면 천국 갔겠죠. Pero si esta persona realmente creía en Jesús, es verdad, va a ir al cielo. 자, 조금 이제 더 생각할 게 귀신이 가져다 주는 질병이 있습니다. Pero aún más deben de pensar en aquellas enfermedades que son traídas por el diablo, los demonios. 정신 마음에 딱 잡힌 사람이 있어요. Hay personas que están siendo atrapadas por su mente. 이분은 덩치가 진짜 좋아요. Esta es una persona que físicamente tiene muy buen cuerpo, 정신병원에서 pero está en un hospital psiquiátrico 이게 조현병이라 porque está con esos ataques de 이 pánico. 귀신 들린 병이란 말입니다. Significa que está oyendo voces. 본인이 통제가 안 되는 거예요. Ni siquiera puede controlarse su propio cuerpo. 역시 집안 배경이 무속 배경이라. Pero si vemos el respaldo, el trasfondo familiar, es una familia 이 llena de idolatría. 평생을 병신병원에 살아야 돼. Significa que toda su vida va a terminar viviendo en ese 이제 hospital 누나가 한 번씩 psiquiátrico. 이제 집에 데려오더라고요. 참 불쌍하니까. A veces viene su familia y se lo lleva una semana a la casa porque le tiene mucha pena. 이 친구가 대소변을 못 가리더라고. Porque ni siquiera puede controlar su deseo de ir al baño. 이 혈육이라고 이제 누나가 다 벗게가 시켜주고 그렇다 하더라고요. Pues ya está al punto de que su hermana mayor tiene que venir y cuidarlo y lavarlo. 몸도 하나 성하면 뭐예요? Entonces, si tiene tan buen cuerpo, ¿de 이 qué le 정신이 sirve? 잡혔는데. Si su mente está siendo atrapada. 우리도 한 번씩 정신 나갈 때 있잖아요. A veces nosotros estamos que se nos va 그런 소리 la 말고. mente, pero no estamos hablando de ese nivel, 아예 잡힌 상태라. sino que está completamente atrapado por el diablo. 그런 사람들이 정말 많습니다. Hay muchas personas así, 서양도 동양도 꽉 찼어. ya sean asiáticos, ya sean occidentales, están siendo atrapados así. 이 다시 말하면은 시대가 갈수록 네피림 질병 시대예요. A medida que pasa el tiempo, estamos entrando dentro de esa época de las enfermedades de Nefilim. 교회를 다니고 예수를 믿는다 하면서도요. 진짜 복음 모르면요. 그 귀신의 역사요. Que digan que por ir a la iglesia creen en Jesús, ya eso pues serán obras de los demonios luego. 제가 다 안 가봤는데 무당들 보면 거기다가 순복음 개통에 다녔던 사람들이 무당 출신 많아요. Porque no es que yo he podido ir a todos los lugares, pero casi todos los chamanes que he visitado han sido antes pertenecientes a la iglesia del Buen 이건 이제 Evangelio. 조심스러운 내용이거든요. Esto es algo con lo que ser muy cuidadoso. 순복음은 쉽게 말하면 굉장히 기도 많이 해요. La iglesia de Buen Evangelio, pues ellos 방언 son personas 많이 de 하고. oración y hacen mucha 산기도 많이 가고 interpretación de lenguas y van a la montaña a orar. 무당들이 주로 산기도 많이 가거든요. Pero los chamanes también van mucho a las montañas a orar. 예수 믿었지만 진짜 그리스도의 비밀을 모르면요. 똑같아요. Sí, aunque crean en Jesús, pero no conocen del misterio de Cristo, pues están a 우리나라 ese mismo 무당들 nivel. 한 번씩 보면 신학교 사공무슨 그 사진도 걸어놓은 무당도 있다라니까. Porque incluso hay muchos chamanes en Corea que tienen como reconocimientos de escuelas 말이야 de 이제 teología. 예수 이래 말을 하지.
Obviamente hablan de María, hablan de 실제 Jesús. 사단의 역사예요. Esto es obra de Satanás, 제가 직접 보지는 않는데 내가 목사님에게 들었어요. porque no es algo que yo he visto personalmente, pero se lo he escuchado a 우리나라는 otros 이제 산이 pastores. 많다 보니까 기도원이 많이 있단 말이에요. En Corea hay muchas montañas, entonces hay muchos lugares de retiro de oración. 이 자기 신분을 목사로 밝히면 이제 기도원 원장이 목사님 메시지를 한번 해달라 그렇게 부탁을 하거든요. Y este pastor, pues declarándose como pastor, fue a uno de ellos y le dijo al director que lo dejara dar un mensaje allí. 예, 구원의 길을 했대요. Y él fue y dice que hizo el camino de la salvación. 거기 이제 많은 사람들에게 오늘 예수 그리스도를 마음에 영접하는 초청 기도를 한번 하고 싶다. Y entonces llegó el momento en que dijo, vamos a hacer en este momento esa oración de aceptación de Cristo en nuestros corazones. 그거 다 예수 믿는 사람들이잖아. Y eran todas personas que creían en Jesús. 희한한 일이 벌어졌어요. Pero se levantaba una obra 모든 muy 사람이 다 increíble. 따라서 영접을 하는데 Que todas las personas siguieron la oración y aceptaron a 그 Cristo. 기도는 원장 앞에 있었단 말이에요. Y el director de el retiro de oración estaba delante 원장이 sentado. 따라하는데 기도가 안 돼. Este director intentaba seguir la oración, pero no le salía. 뭔가 목을 콱콱 잡고 있어. Que parecía como que algo estaba apretándole su cuello para que no le salieran las palabras. 예수 이름을 부르면서도 역사 일어나는 능력이 있는 불신자들이 있습니다. Porque hay pues no creyentes que aunque no crean completamente en esto, tienen poder para llamar el nombre de Jesús. 오늘 정확한 복음을 알아야 돼요. Entonces hoy debemos de conocer este evangelio correctamente. 그게 모든 치유의 시작입니다. Y ese es el comienzo para toda la sanidad. 자, 나중에 얘기하고 또 하나 하나님의 뜻이 있는 질병도 있어요. Pero lo vamos a hablar lo siguiente, que son esas enfermedades que tienen el plan de Dios. 우리가 잘 알고 있는 바울이지 않습니까? Aquí está el ejemplo de Pablo. 무슨 질병인지 모르지만 그렇게 낫게 달라고 깊은 기도했는데 안 나았어요. Porque no sabemos exactamente qué tipo de enfermedad fue, pero estaba siempre en oración, pero no fue curado. 네 은혜가 네게 족하다라고 하나님께서는 답을 주셨거든요. Porque Dios le dio mismo la respuesta de que no por esa gracia iba a ser salvo. 그래서 꼭 다 낫는 것도 응답은 아니다. Iba a ser sanado de esa enfermedad, porque no simplemente la sanidad de la enfermedad física es lo correcto. 하나님 뜻이 있단 말입니다. Eso significa que estaba el deseo, el plan de Dios allí. 기독교 강요라는 책을 조설한 칼빈 목사님. Porque está este pastor Calvino que escribió uno de los libros más importantes para la teología. 질병이 몸에 30몇 가지가 있다 그랬어요. Dice que tenía más de 30 enfermedades físicas. 하나님의 계획이 있다는 말이에요. Estaba el plan de Dios allí también. 이게 약할 때가 곧 강한 거라. Porque entre más débil somos, más poderosos podremos llegar a ser. 자, 그렇다면은 이 질병에 대해서 치유도 잘못된 방법으로 치유되는 케이스도 많아요. Pero también hay muchos casos en que usando el método incorrecto de sanidad lleva a resultados incorrectos. 의술과 약으로만 의존하는 사람도 많지요. Porque hay muchas personas que confían únicamente en la medicina y los medicamentos. 또 육신의 결과만 쳐다보는 사람도 있고요. Y hay personas que buscan solamente resultados físicos. 또 막 종교적인 방법으로 미신으로 잡신에 의존하는 케이스도 있습니다. Pero también hay casos que confían en métodos religiosos, supersticiones e incluso en la posesión demoníaca. 오늘 이제 지금 이 메시지는 굉장히 잘 들어야 됩니다. Hoy ustedes deben de escuchar atentamente este mensaje acerca de la sanidad. 치유도 올바른 순서로 고침을 받아야 되잖아요. Deben de tener ese orden correcto de la sanidad. 제일 첫 번째 영적 치료입니다. Porque lo primero que necesitamos tener es sanidad espiritual. 아니 내 영혼이 하나님을 만나지 못했는데 또 치유되면 뭐 하겠어요? Porque si mi alma no ha podido encontrar a Dios completamente, ¿cómo voy a poder recibir esa sanidad de Dios? 순서가 내 영혼을 만드신 하나님을 만나야 돼. Entonces el orden es que mi alma que fue creada por Dios deba de encontrar a Dios primero. 우리 스스로는 못 만난단 말이에요. Nosotros no podemos encontrar a Dios por nosotros mismos. 저희 아버님이 옛날에 위암으로 돌아가셨거든요. Mi padre falleció hace muchos años de cáncer de estómago.
그 위암 때문에 이제 교회를 나오기 시작했어요. Y por ese cáncer de estómago, él comenzó a ir a la iglesia. 그때 저도 복음을 잘 몰랐더랬어요. En ese momento yo tampoco conocía muy bien del evangelio. 이제 아버님 낫게 하려고 뭐 오만 때만 그 약도 구하고 막 이래 했지. Y para poder ayudar a nuestro padre a que fuera sanado, pues íbamos y buscábamos todo tipo de medicina. 그래도 안 되더라고. Pero nada funcionaba. 마지막 코스가 되냐? ¿Y dónde fue el último lugar que fuimos? 자, 할렐루야 기도원이라고 있어요. Fuimos a ese lugar de retiro de oración. 그건 신유언 사는 곳. Y estábamos allí todo el tiempo. 막 기도하면 막 한부에 막 피가 나고 막 그런 취하는 곳으로 이제 거기 간 거야. Fuimos a ese lugar que era reconocido de que hacían oración y podían ver cómo se sanaban las personas. 실제 그때마다 아버님은 그냥 교회 다니지 불신자 상태였거든. Y aunque obviamente él estaba asistiendo a la iglesia, pero era un no creyente. 하나님도 만나지 못했는데 이게 막 기도 받긴 받았어. Obviamente él no había encontrado a Dios aún y estaba allí recibiendo esa oración. Sí, la hizo, 안 나았어. pero no se curó. 잘못된 순서 많습니다. Hay muchos órdenes incorrectos. 우선은 진짜 내 영이 하나님을 만나도록. Lo principal es que mi espíritu deba de encontrar a 그게 Dios. 시작이에요. Ese es el comienzo. 참 우리가 복음을 안다는 것은 정말 축복이거든요. Nosotros haber encontrado el evangelio es una gran 그래서 bendición. 내 영혼부터 먼저 치료받아야 되는 것이. Entonces, por eso que primero mi alma debe de encontrar esa sanidad espiritual. 하나님 떠난 문제, Por esos problemas de estar alejados de Dios. 죄 문제, Por el problema del pecado. 사단 문제. El problema de Satanás. 이걸 해결하지 못하고 몸뚱 안에부터 나으려고 한단 말이에요. Si no podemos sanar esto primero, intentamos sanar las cosas físicas. 이걸 해결하지 못하고 귀신 들린 그걸 고치려고 하면 안 돼. Si no entendemos, si no sanamos esto y intentamos desafiar a los demonios, no nos funcionará nada. 근데 부끄러운 이야기 할게요. Yo les voy a decir algo. 우리나라에 아주 이제 프로그램이 막 이제 막 무속계통의 프로그램이 참 많이 나와요. En Corea están saliendo incluso muchos programas en la televisión acerca de chamanes. 이 아가씨가 이제 귀신 들린 거야. Esta joven escuchaba demonios. 근데 이제 제일 처음에 이제 목사가 딱 고치는 걸 딱 이제 보여주더라고요. Y pues uno de los primeros invitados fue un pastor y se lo mostró. 목사님이 내보다 덩치 굉장하고만 잘생겼더라고요. Y era un pastor que era mucho más apuesto que yo. 그 TV로 내 직접 봤다니까. Y yo lo vi directamente de la 흰 televisión. 와이셔츠 딱 깨끗하게 Y él fue con una camisa blanca 손에만 하나 들었어. y tenía algo en la mano. 나무 십자가. Era una 나 그거 una 보기 cruz 약간 de 불안하더라고. madera. Cuando yo vi eso, quise 이 지금 이 maldecir. 친구가 귀신 들렸단 말이야. 아가씨가. Esta joven escuchaba demonios. 딱 만나가지고요. Ella fue 십자가를 그 아가씨 얼굴에 탁 대더라고. y fue con la cruz y se la mostró en la cara de la joven. 예수 그리스도 이름으로 떠날자다 이런 거래. Sale, se ha echado fuera en el nombre de Jesucristo. 떠나겠어 안 떠나겠어요? ¿Creen que salió o no? 일단 떠났어요. Obviamente sí salió. 왜? 그리스도의 이름 자체가 능력 있는 선포잖아 이름이. Porque proclamó ese nombre que solo ese nombre tiene poder y es el nombre de Jesucristo. 떠났는데 하루 만에 다시 또 들어왔어. Pero obviamente salió y a los pocos días volvió a regresar. 더 센 귀신이 들어왔단 말입니다. Y regresó con mucha más fuerza. 그게 마태복음 12장 43절에서 45절에 나와 있거든요. Esto sale en Mateo 12, de 3 al 4. 그게 몇 번을 해도 이제 안 되는 거야. Y aunque lo hizo varias veces, ya no le funcionaba. 이 목사는 탈락. Este pastor fue descalificado. 그 다음에 PD가 누구를 다니냐? 여자분인데 무속인을 데려왔어요. Y luego el productor de este programa pues llevó a esta joven a un chamán. 나 그거 보면서 굉장히 생각을 많이 했거든요. Y cuando yo vi eso, pues tuve muchas cosas en las que 일단 pensar. 이 무속인이요 얼굴도 이쁘더라고. Porque incluso esta chamán era muy bonita. 이 귀신들 아가씨를 탁 품에 안더라고요. Y ella abrazó a esta joven que estaba poseída. 너가 얼마나 고생이 많니? Yo sé cuán turbada estás. 같이 우는 거야. Y comenzó a llorar con 일단 ella. 거기서 마음은 팍 열었단 말입니다. Obviamente con eso ya abrió el corazón de la 귀신 joven. 들렸지만 그래도 온전한 시간대가 또 있잖아요. Porque obviamente aunque estuviese poseída, pero te podía tener esos 그러다 이제 막 momentos de 두드리는 sanidad. 거야. 이제 막 이제 구다하는 거지. Y comenzó a hacer pues todo el exorcismo. 떠났어. Este fantasma, este 이 demonio se 귀신 들린 fue. 아가씨가 정신이 말짱하더라니까요. Y al irse el demonio, pues ella volvió en sí. 고래하고 끝났어. Y ahí terminó el programa. 사실 그래도 보는 사람 말하죠. 이야, 좀 무당 대단하네. Obviamente las personas que lo ven, que van a decir, esta chamán tiene mucho poder.
목사 별별 일 없는 이럴 거다니요. Y van a decir, el pastor no es nada. 실상은 무당이 쫓아냈지만 나중에 더 센 게 들어오거든요. Obviamente, este chamán lo echó fuera, pero va a regresar este demonio con mucho más poder. 그 목사가 복음을 모른다는 말이거든요. Significa que este pastor no conocía del evangelio 이 correctamente. 귀신 들린 아가씨가 하나님 떠나서 죄 가운데 사단에게 묶인 인생이라. Significa que esta muchacha estaba viviendo completamente alejada de Dios y estaba siendo atrapada por Satanás. 그걸 풀어줘야 되잖아요. Debemos de liberarla de esto 뭘 primero. 가지고? ¿Con qué? 하나님의 말씀 가지고. Con la palabra de Dios. 하나님 떠난 너에게 하나님을 만나는 길 대신 예수. Con este que abrió el camino para volver a Dios luego que estábamos alejados es Jesús. 원죄와 우상 숭배하는 모든 저주와 재앙을 무너뜨리신 참 제사장 되신 예수. Es Jesús aquel que fue, nos alejó completamente del pecado y las maldiciones de Satanás. 너를 사로잡고 있는 귀신은 사탄의 역사다. Porque lo que tú estás recibiendo en estos momentos son las obras de Satanás y los demonios. 그 사단 세력을 무너뜨리는 왕 대신 예수. Es este Jesús que es el verdadero rey que pudo destruir toda la autoridad de Satanás. 그래서 근본 문제 해결자 그리스도 예수 말하고 이 사람에게 뭘 영접으로 신분을 바꿔줘야 되잖아요. En ese momento es que debemos de cambiar completamente la identidad de esa persona en el nombre de Jesucristo, que es el único que puede dar la salvación. TV 그 목사가 그렇게 했더라면 치유되거든요. Si ese pastor que fue mostrado en la televisión lo hubiese hecho de esta forma, hubiese sido sanada. 신분을 바꾸고 Cambiar la identidad. 그러면서 이제 계속 생각, 마음, 영혼 속에 성령 충만 기도해야 된단 말입니다. Y debía de continuar en oración para que el espíritu, el alma, el corazón de esta persona recibiera la llenura del Espíritu Santo. 그러면 이제 모든 죄도 끊어야 되겠죠. Y obviamente luego debía de terminar todo el 환경도 pecado. 정리해야 되잖아요. Debía de cambiar todo su 이 ambiente. 정리가 되어져야 되겠지. Es necesario tener este orden. 그래서 뭐 집에 뭐 부정이나 염증이 있으면 뜯어내야 되겠죠. Significa que si en la casa tienen algún amuleto o algo de idolatría, deben de quitarlo. 내가 술과 막 이렇게 했더라면 남들이 기도하면서 이제 그것도 정리해야 되겠죠. Si yo tengo alguna adicción al alcohol o algo, debo de quitar todas estas cosas de mi casa. 그리하고 난 뒤에 물리적 치료를 받는 것이다. Y luego de que hagamos todo esto es que podemos recibir tratamiento físico. 맞잖아요. Es así. 영혼 치유, Es la sanidad del alma primero. 정신 마음 치유, Es la sanidad de la mente y el corazón. 삶에 대한 치유, Es la sanidad de la vida diaria. 물리적 의사의 도움 필요하단 말입니다. Para que luego podamos recibir ese tratamiento físico de los médicos. 저도 뭐 많은 증거는 없지만 이렇게 사용하는 건데 치유받은 사람이 있다는 사실이에요. Porque yo, aunque sé que esto es correcto, he visto a las personas cómo son sanadas 이번 주일도 completamente. 보니까 이 서울대학 나온 친구가 아주 막 힘있게 들어오더라고 예배드리러. Esta semana pude ver a este joven que venía de la Universidad de Seúl, que vino con mucha fuerza a dar el culto el domingo, 정확한 그리스도 예수 알고 conociendo correctamente de Jesucristo, 말씀을 계속 들으면은 치유됩니다. escuchando completamente y todo el tiempo de la palabra recibirán 이제 sanidad. 응답받은 이후도 중요하거든요. Entonces también es muy importante luego de recibir esta sanidad, 신앙생활에 지속이 돼야 되잖아요. porque debe de tener continuidad esto en la persona. 이 말할 때마다 내 우리 모친이 떠오르는데 Cuando hablo de esto siempre me acuerdo de mi madre. 40년 전이에요. Es algo que sucedió hace más de 40, 50 años. 너무 어깨가 아픈 거야. Le dolía mucho su hombro 우리 모친이. a mi madre. 지금은 아마 뭐 어깨 통증 50개 아니면 하여튼 어깨 문제가 심했어요. En esos momentos no lo sabíamos, pero debe haber sido alguna dislocación del hombro o algo muy severo que ella tenía. 뭐 생활이 넉넉하지 않으니까 병원 갈 생각도 잘 못하고. Pero como no estábamos en una buena situación en general, pues no pensábamos ni siquiera ir al médico. 제 친구 어머니가 교회 권사님이에요. Y la madre de un amigo mío, ella era senior diaconisa de una iglesia. 잘 들어보세요. Escuchen bien. 우리 어머님이 종갓집 며느리라. Y mi madre era como la nuera del primer hijo de la casa de los coreanos. 그래서 어깨가 워낙 아프다니까
교회 가자. 교회 가면 낫는다. Y esta persona pues vino y le dijo a mi madre, vamos a ir a la iglesia porque en la iglesia te pueden sanar. 딜이 처음부터 새벽기도 40일 작정하면서 가자라는 거야. Y hizo la promesa de ir desde la oración de la madrugada. 워낙 급하니까 가시더라고. 근데 기억나거든요. Porque ella estaba en ese apuro de ser sanada, pues obviamente fue. 40일 계속 이제 새벽기도 간 거야. Estuvo en oración 40 días en la madrugada. 까티 나았게 안 나았게? ¿Crees que se sanó o no, Katy? 나았어요. Sí se sanó. 낳고 난데 교회 갔을까 안 갔을까? ¿Pero crees que fuera a la iglesia luego que se sanó o no? 안 갔어. No fue. 먹고 살기 힘드니까. Porque era muy difícil la vida para ella. 그게 틀린 전도란 말입니다. Pero eso es un evangelismo incorrecto. 친구 모친이 복음을 모른다는 말이거든. Porque esta madre que estaba tan adolorida no conoció del evangelio. 그러니까 치유 순서가 바르게 되었어야 돼. Por eso es que necesitamos tener el orden correcto de la sanidad. 그 사람은 치유되고 난데도 믿음 생활 지속이 됩니다. Porque la persona que es sanada correctamente puede por fe continuar haciendo esto. 그렇지만 당연하겠죠. 감사 생활이 돼야 되겠죠. Es algo que es muy obvio porque debe de salir ese agradecimiento de la persona. 그러면서 내가 진짜 치유됐으면은 다른 사람에게 말해야 되지. Porque si yo recibo esta sanidad, pues puedo hablarle a otros. 그걸 보고 전도자의 삶. A esto es a lo que se le llama la vida del evangelista. 이런 말이 있어요. 병은 의술보다 항상 앞서간다. Porque hay veces que hay una frase que dice que las enfermedades van por delante de los médicos. 뭐 병 하나가 이제 암이 뭐 치유되면 또 다른 병이 또 생겨. Porque si ahora encontramos la cura para un cáncer, más adelante saldrá otra enfermedad peor. 옛날에 한참 에이즈만 그 우리가 막 들어도 무섭잖아요. Porque antes nosotros escuchamos hablar del VIH-Sida y era algo muy peligroso. 에이즈란 말은 성적으로 혼란된 그런 시대란 말입니다. Pero hablar de estas enfermedades de transmisión sexuales significa que estaban pues en esa edad de 얼마 turbulencia. 전에도 보니까 태국에 뭐 마사지 하는데 그 안에가 막 온몸에 막 피부병이 생겼더라고. Pero escuchamos de un caso de una persona que fue a darse un masaje en Tailandia y terminó con erupciones en todo su cuerpo. 아리엘 그 태국 가서 마사지 받지 마. No vayas a recibir masajes a Tailandia, Ariel. 그 태국 동네 자체가 불교 국가예요. Porque Tailandia en sí es una nación de budismo. 그건 트랜스젠더 억수로 많습니다. Y allí hay muchos transgéneros. 완전 소돔 고모라 같은 나라라. Está completamente como Sodoma y Gomorra. 자, 에이즈는 의학적으로는 치유가 안 돼요. El VIH-Sida no tiene cura de la enfermedad total. 인간의 힘으로는 불치병입니다. Es una enfermedad incurable para el ser humano. 근데 진짜 복음을 알고 기도의 능력을 안다라면은 해결도 할 수 있는 것이다. Pero si conocemos correctamente del Evangelio, si disfrutamos de estas cosas, puede recibir sanidad. 그래서 모든 것은 성삼위 하나님의 능력으로 우리가 응답을 받아야 된다. Por eso es que nosotros debemos de recibir esas respuestas a través del Dios Trino. 저도 세계복음 때문에 건강 달라고 기도하거든요. Porque yo también oro para recibir salud para hacer la evangelización de las 우리 몸 187 안에는 naciones. 오장육부가 있어요. Porque dentro de nuestro cuerpo están todos los órganos, 근육도 있고요. están los músculos, 세포도 있고 están las células, 뼈도 있고. están los huesos. 나는 혼자 기도할 때 그런 세부분까지 기도하거든요. Porque cuando yo oro así detalladamente. 잘 먹고 잘 살고 그런 수준 아니라 세계복음 하려고 하니까 건강 필요하니까. No para vivir y comer bien, sino porque necesitamos esa fuerza física para hacer la 우리 evangelización del mundo. 주변에 질병으로 고통당하는 사람 사실은 굉장히 많아요. A nuestro alrededor hay muchas personas que están siendo afligidas, 뭐 tanto espiritual como 여러분들 físicamente. 뭐 젊은 사람 모르겠지만도 나 올라갈수록 약 하나씩 다 들고 다녀요. Porque cuando ustedes ahora son jóvenes, pero a medida que pasa el tiempo, cargarán con más pastillas. 그러나 아까 말씀드린 대로 정신 마음이 힘든 사람이 굉장히 많다. Pero así como lo dijimos antes, hay muchas personas que están siendo afligidas en su corazón y su mente. 복음으로 가능하다. Pero solo es posible a través del Evangelio. 그 복음 안에서 조금 기도에 대한 시간표는 필요하겠죠. Entonces es necesario tener ese itinerario personal dentro del Evangelio. 처음부터 기도하면 왜 질병이 있다는 거 이렇게 하는 건 마지막 가에서 나왔어요. Porque incluso sale como que es lo último que puede hacer sanar estas enfermedades a través de la oración dentro de todos estos encuentros que hemos dicho. 인간의 원래 모습을 알고
Porque luego de conocer la verdadera forma del ser 왜 humano, 인간이 하나님을 떠나는지를 알고 luego de conocer por qué el ser humano está alejado de Dios, 어떻게 하면 하나님을 만나는지를 알고 luego de conocer por qué debemos de 계속 conocer y cómo, 이 복음 말씀을 듣고 마지막에 질병도 치유된다. luego de escuchar acerca de toda esta palabra, lo último es cómo podemos recibir sanidad de estas 굉장히 의미가 enfermedades. 있거든요. Esto tiene mucho 여러분 significado. 무조건 응답받을 생각하지 마세요. Entonces ustedes no piensen en definitivamente recibir respuestas, 복음을 알고 sino conocer del Evangelio, 하나님의 뜻을 알고 conocer del deseo de Dios. 그게 바탕이 되고 난 뒤에 응답을 받아요. Luego de que eso se vuelva su base, entonces podrán recibir respuestas. 그래야 엉뚱한 생각 안 하기 때문에. Solo de esa forma no estarán pensando cosas 물론 incorrectas. 이제 또 다음 주부터는 또 다른 교재를 가지고 함께 또 말씀을 나누기를 원합니다. A partir de la semana que viene comenzaremos a usar otro material. 여러분 삶에 여러분이 먼저 응답을 받으셔야 된다. Por eso es que ustedes en su vida primero deben de recibir respuestas. 그건 자연스럽게 또 다른 사람에게 복음 전할 수 있는 중요한 인물이 되겠죠. Para que ustedes se conviertan en esas personas importantes que testifiquen delante de otras personas. 다음 주에 만날 때까지 승리하시기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Los bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes estén recibiendo victoria hasta la próxima semana. 하나님께 감사합니다. Oremos, damos gracias Dios. 우리가 가지고 있는 어떤 질병도 정확한 복음 안에서 치유되는 증거 있게 하옵소서. Permítenos tener esas evidencias de que no importa la enfermedad que tengamos, reciba sanidad. 온 세상이 병든 현장입니다. El mundo entero está siendo un campo de enfermedades. 하나님 떠난 문제요, 죄 문제요, 사단에 의한 문제인 것을 우리는 알고 있사오니 Porque sabemos que todos estos problemas es estar alejados de Dios, el problema de Satanás y el problema del pecado. 정확한 복음을 바르게 알고 Conociendo correctamente del Evangelio, 자녀된 신분 가지고서 teniendo esa identidad de hijos de Dios. 기도하는 가운데 응답받는 증인 되게 하옵소서. Permítenos ser esos testigos que puedan disfrutar de las respuestas en medio de la oración. 그래서 그 증거를 가지고 그리스도를 선포하는 전도자의 삶으로 인도하여 주옵소서. Y llevando estas evidencias, permítenos vivir la vida del evangelista que proclame de la palabra de Cristo. 매일마다 하나님을 향하는 집중의 기도 시간도 이분들에게 허락하여 주옵소서. Permítele tener a cada uno de ellos ese tiempo de oración diario durante toda la semana. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.